Assalamu alaikum dear viewers. This is Nasir Khan Khail. In formula series, this is formula number 14. How to use f together with r function in Microsoft Excel to check multiple conditions in one formula. How you can use f together with r function to evaluate two or more conditions at the same time. In Excel, the f function allows you to make a logical comparison between a value and what you expect by testing for a condition and returning a result if that condition is true or false. But in this tutorial, if r statement is used to check for various this or that conditions. Suppose ये हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स की एक रिज़ल्ट शीट है और यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर इन सब्जेक्ट्स में से एक भी सब्जेक्ट के मार्क्स रिक्वायर्ड क्राइटेरिया से कम हो तो फेल होगा, अदरवाइज पास होगा। यानी एक कंडीशन भी ट्रू हो तो फेल होगा। यानी एक सब्जेक्ट के मार्क्स भी फॉर एग्जांपल 40 से कम हो तो यहाँ पर फेल लिखिए। फार्मूला शुरू करते हैं इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट ओ आर ब्रैकेट स्टार्ट और ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स है इस पर क्लिक करें। अगर ये मार्क्स लेस देन 40 हो कामा, नेक्स्ट मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर ऐड करते हैं। ये है कंडीशन नंबर 2, अगर इस सब्जेक्ट के मार्क्स भी लेस देन 40 हो कामा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेस देन 40 कामा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेस देन 40 कामा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेस देन 40 कामा, नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 40 हो, ब्रैकेट क्लोज कामा, तो डबल कोट्स के अंदर टाइप करें फेल कामा अदरवाइज पास, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास। अब इस फार्मूला को तमाम स्टूडेंट्स के अपने मार्क्स पर अप्लाई करने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो की मदद से सिलेक्शन करें। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करें फॉर फिल डाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेकंड नंबर पर स्टूडेंट है इसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल। यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाया है कि अगर इन तमाम सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स में से एक सब्जेक्ट के मार्क्स बी रिक्वायर क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल 40 से कम हो तो फेल लिखें। एग्जांपल नंबर 2 फॉर एफ विद आर फंक्शन इन एक्सेल। सपोज ये हमारे पास 3 टेस्ट है और यहाँ पर ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर इन टेस्ट में से एक भी टेस्ट फेल हो यानी रिक्वायर्ड मार्क्स कम हो तो फेल होगा। तो यहाँ पर टाइप करते हैं इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट ओ आर। ये लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल कंडीशन है, ब्रैकेट स्टार्ट और ये जो फर्स्ट टेस्ट है इसके मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50 कामा, टेस्ट नंबर 2 के मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 50 कामा, टेस्ट 3 लेस देन आर इक्वल टू 50 ब्रैकेट क्लोज कामा। यानी अगर इन तीनों टेस्ट में से एक भी टेस्ट के मार्क्स 50 से कम हो या बराबर हो तो यहाँ पर टाइप करें विद इन कोट्स के अंदर फेल, डबल कोटेशन क्लोज कामा, अगेन डबल कोटेशन स्टार्ट करें और यहाँ पर पास लिखें, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर इस तरह सिलेक्शन करें शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है स्टूडेंट नंबर 2 इसके फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स 50 से कम है तो ये फेल। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नंबर 3 है सेकंड टेस्ट में इसके मार्क्स 50 से कम है फेल। एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर एफ टुगेदर विद आर फंक्शन इन एक्सेल। सपोज ये हमारे पास 3 टेस्ट है और इसके साथ एक और कंडीशन है डिग्री मास्टर बैचलर। यहाँ पर ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर इन तमाम टेस्ट में से एक भी टेस्ट के मार्क्स फॉर एग्जांपल 50 से कम हो और नेक्स्ट कंडीशन है डिग्री, अगर डिग्री मास्टर ना हो नॉट इक्वल टू मास्टर तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखे अदरवाइज एलिजिबल लिखे। तो यहाँ पर फार्मूला शुरू करते हैं इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट ओ आर ब्रैकेट स्टार्ट। ये वही 3 टेस्ट है, 3 कंडीशन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स लेस देन 50 हो कामा, टेस्ट नंबर 2 के मार्क्स
یہ لیس دین 50 ہو کاما نیکسٹ ٹیسٹ نمبر 3 کے مارکس لیس دین 50 کاما. اب یہاں پر یہ جو ہے نا نیکسٹ کنڈیشن ہے, اس پر کلک کریں. اگر یہ سیل والا ویلیو ناٹ اکول ٹو لیس دین گریٹر دین, یہ سائن لکھے, اس کا مطلب یہ ہے ناٹ اکول ٹو. اگر یہ برابر نہ ہو ڈبل کوٹس کے اندر لے کے ماسٹر, اس کا مطلب یہ ہے ایف آر اور ٹیسٹ نمبر 1 کے مارکس کم ہو, یا ٹیسٹ نمبر 2 کے مارکس 50 سے کم ہو, یا ٹیسٹ نمبر 3 کے مارکس 50 سے کم ہو, یا یہ جو ڈگری ہے ڈگری ناٹ اکول ٹو ماسٹر, اس کا مطلب ہے ناٹ اکول ٹو. اگر ڈگری ماسٹر کے برابر نہ ہو بریکٹ کلوز کاما, تو یہاں پر ڈبل کوٹس کے اندر لکھے ناٹ ایلیجیبل, ڈبل کوٹیشن کلوز کاما ادروائز ایلیجیبل لکھے, ڈبل کوٹیشن کلوز بریکٹ کلوز پریس انٹر. اب یہاں پر اس طرح سلیکشن کریں اور کنٹرول ڈی فار فل ڈاؤن. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ نمبر 2 ناٹ ایلیجیبل. ایک تو اس کے جو فرسٹ ٹیسٹ کے مارکس ہے وہ 50 سے کم ہے, اور اس کا جو ڈگری ہے وہ ماسٹر نہیں ہے. نیکسٹ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نمبر 3 دیکھیں, یہ 50 ہے, یہ لیس دین 50 ہے. اگر اس کا ڈگری ماسٹر بھی ہے لیکن ایک ٹیسٹ میں اس کے مارکس 50 سے کم ہے, تو اس لیے ناٹ ایلیجیبل. یعنی if with R function is used to check multiple conditions and produce the result if one condition is true. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس ایلیجیبل ناٹ ایلیجیبل ناٹ ایلیجیبل. یہ والا دیکھیں, یہ جو 6 نمبر پر ہے اس کے مارکس 50 سے زیادہ ہے, یعنی ایک بھی سبجیکٹ کے مارکس 50 سے کم نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈگری ہے وہ ماسٹر کے برابر ہونا چاہیے. یعنی یہاں پر فارمولہ کے اندر ہم نے لکھا تھا کہ اگر یہ تمام کنڈیشن میں سے یہ اس طرح ہو کہ 50 سے کم ہو 50 سے کم ہو 50 سے کم ہو تو بھی ناٹ ایلیجیبل, اور اگر یہ جو ڈگری ہے ڈگری ماسٹر کے برابر نہ ہو تو پھر بھی ناٹ ایلیجیبل. تو یہاں پر اس کا ڈگری ماسٹر کے برابر نہیں ہے تو اس لیے ناٹ ایلیجیبل. تو اس طریقے سے آپ مائکروسافٹ ایکسل میں اینڈ ٹوگیدر ود آر فنکشن یوز کر کے ڈفرینٹ رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں, اور ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے باخبر رہیں گے.